नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एही वीडियोटी आपण मानन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु जिबा आजिर प्रथम प्रश्न को। प्रश्न भोकर मात्रा बढ़ाइबाकु हेले केउ साग खाइबा उचित। दर्शक बंधु आपण मानन पई प्रतिटी प्रश्न रे चारिटी ऑप्शन रहिछि। जदि आंसर आपण माने जानिथिबे 5 सेकेंड टाइम भितरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबे। ऑप्शन ए पोई साग, ऑप्शन बी मेथी साग, ऑप्शन सी कलरा साग, ऑप्शन डी सजना साग। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु यार सठिक आंसर जानिया पूर्व दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन बटन टिकु ऑल रे रखंतु जहा फल रे कि सर्वप्रथमे एही बळी इंटरेस्टिंग वीडियो सर्वप्रथमे देखि परिबे। एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी मेथी साग। दर्शक बंधु भोकर मात्रा बढ़ाइबाकु हेले मेथी साग खाइबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न मनीषर ओजन वृद्धि करिबा पई प्रतिदिन कोन खाइबा उचित। आपण मानो पई ऑप्शन होइछि। ऑप्शन ए आचार, ऑप्शन बी रुटी ओ घी, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी दही। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी रुटी ओ घी। दर्शक बंधु मनीषर ओजन वृद्धि करिबा पई प्रतिदिन रुटी ओ घी खाइबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न प्रतिदिन गरम पानी पीवा द्वारा केउ रोग ठीक होई थाए। आपण मानो पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी जख्मा, ऑप्शन डी मुंड बिंधा। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए थायराइड। दर्शक बंधु प्रतिदिन गरम पानी पीवा द्वारा थायराइड रोग ठीक होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ पत्र खाइले दांत बिंधा ठीक होई थाए। आपण मानो पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए लिंब पत्र, ऑप्शन बी आंब पत्र, ऑप्शन सी कलरा पत्र, ऑप्शन डी अँला पत्र। प्रिय दर्शक बंधु एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन डी अँला पत्र। दर्शक बंधु अँला पत्र खाइले दांत बिंधा ठीक होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ फल खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए। आपण मानो पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए बाइगण, ऑप्शन बी टमाट, ऑप्शन सी भेंडी, ऑप्शन डी काकुड़ी। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी टमाटो। दर्शक बंधु टमाट फल खाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होई थाए। प्रिय दर्शक बंधु एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ देश रे सबुठारु अधिक पुलिस अछंती। आपण मानो पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि। समयटी शेष हो सारी। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। दर्शक बंधु अमेरिका देश रे सबुठारु अधिक पुलिस अछंती। प्रिय दर्शक बंधु वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए वीडियो को गोटे छोटिया लाइक कर देबे। एबे चलंतु जिबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न केउ फल तोलिबार गोटिए दिन रे पची जाए। आपण मानो पई ऑप्शन रहिछि। ऑप्शन ए चिकू, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी अमृतभंडा, ऑप्शन डी लिचु। एही प्रश्नर समयटी एबे आरंभ हेउछि।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଚିକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିକୁ ଫଳ ତୋଳିବା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପଚିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦହିରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦହିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସଫୁସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ ହାର୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ନ ଶୋଇ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 5 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 10 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 15 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 12 ଦିନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି 12 ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ନ ଶୋଇ 12 ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖଜୁରୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଆ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖଜୁରୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପଶୁର ଜିଭରୁ ବିଷ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ନେଉଳ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପେଟ ଫମ୍ପା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜିରା ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ଚା, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ ଓ ଡାଲଚିନି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନଟିକୁ ଅଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। दर्शक बंधु एबे देखिबा एही प्रश्नर सठिक आंसर। एही प्रश्नर सठिक आंसर ऑप्शन ए जीरा पानी। दर्शक बंधु पेट फंपा और गैस समस्या दूर करबा पई जीरा पानी पीबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु एबे मु रहुची देखा हबो एही बळी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।